serani sira makna Yesus Kristus adomi loro dia pai totu ohi semana de benta si tempo Pascua de larang kita mutu kali no adora dia larang mai kita prepara kita dia buang ne toma kita mutu o anak vida oras halo orasa Bapak dan saudara-saudara yang kasih, saya mengundang Bapak saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita melakukan satu pujian untuk memulai ibadah kita. Oras halo rasa dalam bahasa Indonesia, jangan sembahyang. Serani sira makna Yesus Kristus adomi, ohing ita tama ya tempo Pascua niang, ita sei uza liturgi Pascua niang. Tamane mai ita prepara itane fuang no neon tomak, ita hahu itane kultu ita harohan bensaun husinai maromak. Tulung mai ita hodinai maromak nianaran, nebe mak halo lalehan horai. Nolahu sikela buat hotu maknya halo honya lima rasi. Kusi oras neto tinam batina nafatin. Pasusinan Yesus Kristus hamutu ko serani sirahotu. Amen. Serani sira makna Yesus Kristus hadomi leitura dahulu baita ia kultu dane fotiusi Evangelio Sang Lukas kapitulo 2 singhat versikulo 30 sinen. Nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-36. Dalam bahasa Tetun berbunyi demikian. Momentu sira conversa hela konaba buat hirakne. Jesus de repente mosu ya siranya klaram. No cumprimenta sira hodi hateten. Pas ba imi hotu. Momentu sira conversa hela konaba buat hirakne. Jesus de repente mosu ya siranya klaram. No cumprimenta sira hodi hatete pas bai imi hotu. Hakum vira serani sira beletur filafale. Mai ita confessa ita na sala ba na maromak. Amni aman maromak ya lalehan. Amang nabi ami hahino adora liusi uan Jesus Kristus. Ami agradece tamba Espiritu Santo bolu ami, fuahnoing hetang ami, balorong importante dane. Ami bel hakmati kay tabot niya futaroin. Hodi rona itabot niya lifuan, hodi tamay hakulti dane. Nay marami kalalehan, antes ami atukle ang liwi hakulti dane. Ami may itabot niya futaroin, hodi confess ami niya sala. Sala nabi ami halo liu siya ami niya hanoin. Liu siya ami niya fuan, no ami niya hahalop. Ami husi itabot fo pardang may ami. Dalabara kami gostali usura amnya kole duke appreciate botnya diak. Dalabara kami gosta halutir amnya hakarak duke halutir itu botnya evangelio. Nay maromak fo perdang ba ami restauro no santifika ami atau nune ambele moris fong tuir itu botnya dalang. Spiritu tulung ami nafatin hori ki ami let dirisi ami orienta ami
atau ami hanoi heta na fati ne maromak nya lifuan atau ami moris ya lorong baloron bele tuir ne maromak nya dalan ami harohan ko ami fuan toma ko ami larang toma kami confessa beta bot ori na Jesus Kristus nya naran amen. Ita hananu husi HBM tolnuru rising ida versu ida norua nain Jesus itanya belum na Jesus itanya belum laran dia kadomi salva ita dalam barak halo salah pasoko tentilako talako ihusutulung itanya belum dia Lefuang grasa nudar nan Jesus Kristus ni atan hau hakalak yang bayi mi katak perdaun basala imisimu ana o di aman oang no Espiritu Santo ni nara anesang Evangelho João kapitulo 3 versículo 1 resinen hatete tamba nai maroma kadomi tebes mundu idane ni harukan ni oan mane mesak nune mane be fiar bania seila mate mai be hetan moris rohan laik tamba nai maroma kadomi tebes mundu idane ni harukan ni oan mane mesak nune mane be fiar bania seila mate mai be hetan moris rohan laik ita simu lefang grasa idane o hananu ida husi hinario canta minha alma. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. De sempre ardente louvor, canta minha alma, canta ao Senhor. De sempre ardente louvor. Hau convida serani sir hamrik ita hasai tine salmo banem romak bazea bas salmus kapitulo 50 resingen versikulo 2 atau sanul resinghat. Saya jemput jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita akan menaikkan Mazmur kepada Tuhan dalam Mazmur pasal 56 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-14. Imam Mansira maknai sadomi maita mutu kasai tene salmus bane maroma. Saya usi salmus 50 versículo 2 atau sanul singa. Kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 56 ayat 2 sampai 14. Kalian itu ATT, kalian bahasa Indonesia. ATT Indonesia. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap
Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sesaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirpan-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya aku puji, kepada Tuhan firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Sranisir halu favor beletur filavalia. Hafo tempo ba duo husi Julmiano Esther kodi hahi ne maromak. A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me? Father, did you?" They nailed him to a wooden cross, so all the world will feel the loss of Christ the King before his hallelujah, 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 hallelujah. He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, "I am coming home now, Father, to you." A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Hallelujah. The body overlord say, "Truly this is Jesus Christ our Savior." He looked with fears upon his sword, then turned to face his cries, and Lord fell to his knees crying, "Hallelujah." Thorny crown, and wrapped him in a linen gown, and laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet and side, now in our heart we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah. Went by, again they came
to move the stone, to bless the slain with oil and spice anointing. Hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, but Jesus Christ has risen. Hallelujah. Serani sira na makna Jesus Kristu hadomi tona tempo baita hodi halu arasaun no lene maromak niya lifuan na maromak niya lifuan fotiu si Evangelho São Lucas kapitulo 2 resinghat versikulo 3 resinen to hat 0 resingsia. Firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-36 hingga 49. Nai maroma, nai beni ya poder, nai maroma nai beni autoridade outra teves. Ami agradece baita pot nai, tambah itu pot hadomi teves ami. Kung ainda ni ami beri hamutu, hagi kanta hanan baita pot. Ami ya autoridade, di bele aprende te pot ya lembua, ya autoridade bele hagi kulur baita pot. Na yaman dia ororos ami atule no rona itu pot telefon ami usi itu pot Espírito Santo maior capitulação como terek mai ami para ami compreende saya não kita pot satu mai ami itu kebit mai ami mor ami beli ya kebit kalau tu itu pot telefon ni ami mor selorong kalau lalu ana usi itu potnya tulu baik itu potnya atang imam lebih pintu nevemak sehat lagi kita buat dia dua. Matene no porta oleh namun kita buat dia atas, sehat lagi dua kita buat dia akar. Nah yang dia jadi makan serotu kami pontu atau corona itu buat dia dua. Kuliah mai amiba kabar akar corona itu buat dia dua. Kodina Jesus Kristus nya narang dia pemoris nya kasih. Amin Allah sal kami Allah kelale. Amin. Dalai datang rumah masjid matlai sadomi. Namaro maglepuan dia Evangelho Lucas kapitulo 2 resinghat versikulo 3 resingnen to hatu resingsia. Au selego dia tetu. Na Jesus hatu doa badi escolan sira. Sira se kuliah helanune de repente de Jesus rasi amrikia sira dia clara. Nia cumprimenta sira dela maroma copas baik sira kodak kotau tertebes kama sira neng kata nia ne mati klama mai be Jesus dia usama kimilaran dua hare to kan dia 5 ko ai hau rasik patne lolo 5 mereka rasik ba pagi mi bele hatene kata hau lawas mati klama tama mati klama la ia ising maybe imi hareona how ia isidu kuliah dia waktu Jesus mo satunya 5 ko ay basira sira via tama sira solok de mai so admira tang Jesus husu basira han rumah ia kari ko itu ramai sira ko ikan kuno pedaso kita Jesus simutia ikane ihang ia sira ni. Waktu dia Jesus di hambasira, puluh hau se hamutu ko imi, hau hatete konesane. Buat waktu nebe kere kona bahau ya livro sagrado tem que acontecer ali. Começa o Moisés no livro, o livro profeta Sirania, como Salmos. Depois minha loca Sirania noi para Sira bele compreende de dia o livro sagrado. Minha deha
E o livro sagrado quer dizer, Cristo tem que ter e mate depois e a loro tolo e a moris mate. E ema se posai por Cristo nya nara kata. Sema kakribi nya sala aroma ko pakau badia. Sira se posai ne e rai hoto amu si Jerusalém. Imi tem que posasi ko na babot sa ne hoto. Hau se haru ka Espírito Santo ba imi, tuir hau ni ama komente ona. Mas tem que ir e a cidade dele. Então, imi simu kubi usilale. Haksolok ba nebe rona ne maromak ne lefuan. No halu tuiri ne moris lorong balorong. Haleluya. 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 Serani siramak na Jesus Kristo adomi bondia pas na Jesus niang hamuto ko ita iya darasan idane. Serani siramak na Jesus Kristo adomi historia nebe ohin ita leda daun hanesang historia nebe tutan husi historia ko na ba na Jesus Kristo niya Morisias no niya hatuduan ba niya disipulo sira na Jesus hatudu niya amba feto sira ba disipulo na ruan nebe lao hela ya dalam ba Emmaus no ba disipulo sira nebe iha grupo bot iha fatin Jerusalem anesang itanya leitura dari sang dane konta dadang ba ita iha Emmaus na Jesus haturu niaan ba Cleopas honia belung ida sira ya situação nebe tristi mai benan Jesus mosu basira fo hanoi hetan basira kono ba saida mak escrituras kolia ona lao to basic ba Emmaus sira convida na Jesus hodi han hamuto mai be de repente depois de han na Jesus lakon ya sira nya klaran e sira fila ba Jerusalem hasoru disipulo sira selo e sira conta ba disipulo sira kono ba saida mak sira experiência ona iha dalam ba Emmaus parece que sira conta ho haksolok e karik balung moslafiar kono ba historia resurreição cristunian e de repente na Jesus mosu basira e cumprimenta sira ho di hateten pas ba imi pas yang grego diang katak Irene katak bensang rahun diak ba imi serani sira makna Jesus Kristo hadomi orasnya dadang ita moris ya situação nebe pas ne karun tebes ia conflitos no violência ogoin ita foi liu desastre naturais no dadang ne ita mos hasoru surtu COVID-19 realidade ne lori ita ba situação ida nebe moris lahak matek ita moris ya incerteza ne laran hanesan disipulo sir nebe tahu no ihe incerteza ne laran kono ba realidade ne Jesus ne moris hias realidade resurreição e ikos na Jesus mosu ya sir ne klaran hanesan surpresa ida ini hatete pas ba imi hotu hatudu katak nain Jesus nebe morisias nia sempre presente ia itine vida lorong balorong hodi haraik bensang no larang hakmatek ba ita nia presença se fo garantia ba ita hodi labela larang tau no hak fodak no labela lako ne esperança disipulo sira ia situação nebe traumático poder mate nia nebe sira rasik hare ya semana kira ya lorong ira liuba halo sira layak kebit hodi hare posibilidade fong nebe nan Jesus Kristo lori basira nan Jesus mosu basira i hanorin sira hodi fo hanoin hetan basira kono ba saida mak escritura hatete ona kono ba Mesias i sira nia duvida soto kono ba resurreição lakon e nan Jesus quando ya sira nia klaran sira ia oportunidade fong hodi ganha experiência de que fong konan Jesus
Serani sira makna Jesus Kristus hadomi. Experiência idanemak bye-bye ita senti he igreja. Ia culto ita halau itanya adoração no louvor. Mas be iha liturgia ita senti kata nai maromak cumprimenta ita. Harai bênção ba ita iha culto nia lara. Ema hototo nebe bye-bye mai participa ia culto ia liturgia nia laran. Sira mai husi experiência ida ko oin. Kondisão moris ida nebe oin. Dala barak sira laiha segurança basernian. Dala barak mo sira mai ho problema nebe sira hasoro ia uma ia serviço fatin. Mas be quando sira mai hene nain Jesus cumprimenta sira. Fo paz basira fo damai basira. Hodi haturu katak sira la mesak ia sira nia moris. Ia culto mos ita senti hei koristia. Ita simo no reconhece Cristo nia ran no isilolong nebe mate e morisias ba ita. Nan Jesus convida sira hodi hare karni ne isilolong. Hodi haturu katak Cristo nebe morisias nia moriso isilolong nebe completo. Hanesang ita ema. Isilolong nebe completo idane lalakon kanek, lalakon mos fitar. Hodi haturu ba ita katak sofrimento nebe ita liu. Tristeza nebe ita liu. Nai maromak mos liu ona. Inain Jesus nudar belum dia nia compreende liu saida mak ita hotu hasoru ia situasaung agora. Taman nia liu hotu ona. Nia hola ita nia fating nia liu hotu ana sofrimento sirane. Ia liturgia mos ita senti katak nai maromak nia lefuan hatau ba ita. Nai maromak nia lefuan hanoring ita. Hodi encoraja firafali ita. Atu nani ita bele aprende ita bele hatene. Katak liusi nai maromak nia lefuan ita iha responsabilidade. Hodi moris iha halau iha itanya vida lor-loron. Ia liturgia mos ita senti katak nan Jesus haruka ita. Hori fila ba itene fating idi idak. Hori haklaken Kristu ni evangelu, Kristu ni domin ba emaselo. Serani sira makna Jesus Kristu hadomi. Manere idane ita tengki transforma itene moris lorong baloron. Tambah experiência liturgia nebe ita senti ha culto, senti ha igreja. Ne laos haturu det ko nabe experiência ritual nian. Mas ne tirolas haturu ba vida moris itanian. Hanesang kultura moris itanian. Idala barak kon ita hasore ema barak. Ita sempre dihang katak Jesus hamuto. Ita hase ema seluk hanesa mos na Jesus hase. Ia fatim balung ema dihang katak pas hamuto ko imi. Ibalung mos dihang katak shalom. Katak dame pas hamuto ko imi. Serani sira makna Jesus Kristus adomi. Mai be idane laos ho ibunde. Tengki tahu ya pratika. Dala bara kitene moris lorong baloron. Ita oing buis. Ita haturu itene oing nebela furak. Ita offende emaselo. Hol ye fuang nebela dia. Manerang ita niang ho di komprimenta ema. Anesang nan Jesus komprimenta ni disipul sira. Haturu itene di integridade. Hatudu itene relasaung nebe meeting ho na maromak no relasaung nebe meeting ho emaselo. Cristo mas bolo ita ho di reconhece emaselo nia sofrimento na experiência e amoris lor-loron. Quando nem Jesus bolo discípulo sira ho di hareno senti ni isilolon. Nemos hanesan samara ida baita. Ho di hareno senti emang vulnerável sirania moris. Atu bela hatene realidade moris emaseluk niang. Tamane itu hotu teng hatene katak papel igreja niang. Laos atu moris ya nini bani ni ande. Mai bene moromak bolu igreja atu moris ya emania led. Hori bela ya sentimento. Hanesa mos emaseluk senti. Evangelu ita tengki uza. Hanesang arma sida hodi haklaken salvação ne maromak niang. Hodi consola ema, hodi liberta ema.
ita label uza evangelum hodi hakribi tema no zulga ema. Nain Jesus ya versículo idane, ya história idane, nia la zulga nia discípulo sira. Mas bem nia koko uza evangelum hodi restaurasi nia memoria, hodi hakbit sira, hodi hateke balorong abang, no fiar kata futurune, possível duni tambah nain Jesus. Serani sira makna Jesus Kristo adomi, ikus liu nain Jesus bolu ita atu saimos nudar sasin. Lia fo sasin refere ba nebe kuliah bazea ba factus. Nebe kuliah bazea ba factus risuri saung nebe Biblia konta. Nebe nia rasik sente iha nia moris loroloron. Nebe sai sasin dia nia labele hamenus, no nia labele inventa mensagem. Mas belaiha ida maksai sasing nebe dia. Quando lahia Espírito Santo. Tama sai sasing ne kuliah kono ba komitmento. Laos lihusi ibunde. Mas be lihusi hahalok. Ita kuliah ne fasil. Mas be tahu ya pratika ne difícil tebes. Ida barak ema laos harede itene ibun, itene lifuan. Mas be ema hare itene hahalok. Fosasing kono ba arrependimento kuliah kono ba mensagem lia los. Nebe consciencializa ema hori bela hatene kata ita ema ne pecador salanain. Isimu perdaun Jesus Kristo niang komitmento hodi moris fontur nen Jesus Kristo nya dalam. Ia momento idane ita nebe Kristo bolu nudar sasin. Ita hane sang instrumento det. Laos ita maksai sujeito ia transformação. Se lorong ida ita haklaken evangelo, i ema fiar no ema hetan transformação. Buat hirak ni hotu tamba Espírito Santo nia serviço. Tamba ne ita serani labela abitua, hodinau ke Espírito Santo nia gloria. Pas hamutu kau ita hotu. Inan Jesus Kristo ne lefuang ne se fohak konsolação ba ita, fokbit ba ita hodi hasoro situasaung moris nebe agora dadaung ita hasoro. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan yang kita baru baca pada pagi hari ini digambarkan sebagai sebuah pertemuan antara Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya pasca kebangkitan. Yesus bertemu muridnya dan dia menyapa mereka dengan berkata, damai sejahtera bagimu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca Lukas 24 dan terutama nats ini, kita bayangkan seperti sebuah liturgi yang kita alami di gereja. Ketika kita datang di gereja, kita datang dengan berbagai perasaan, dengan berbagai latar belakang, dan kita menyimpan berbagai persoalan yang ada. Tapi Tuhan menyapa kita. Dalam liturgi juga kita mengalami Ekaristi, perjamuan, di mana kita pun turut mengalami akan tubuh dan darah Yesus yang tercurah bagi kita, yang telah bangkit, yang ada bekas luka di situ. Dan itu mendorong kita untuk kita memaknai betapa besar kasih Allah bagi kita, dan juga mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan Yesus telah lalui. Karena itu memang harus demikian, kita dapat memahami bekas yang tersisa dalam tubuh Yesus. Dalam liturgi kita juga dipanggil untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah menolong kita untuk memulihkan kembali memori dan juga memulihkan kembali semangat yang telah hilang karena trauma kematian yang telah kita lalui. Melalui sabda kita menemukan kembali harapan dan kita dapat dipersiapkan dengan baik untuk melangkah ke depan. Dalam liturgi juga kita mengalami bahwa Tuhan Yesus mengutus kita untuk pergi ke tengah dunia. Dan di sanalah mestinya kita bersaksi atas apa yang telah kita alami dan kita rasakan bersama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian,
sederhananya adalah liturgi itu adalah sebuah kehidupan, cara hidup yang mesti kita praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebagaimana Yesus, ketika kita bertemu orang lain, kita mestinya menyapa mereka dengan kasih Tuhan, memberikan salam kepada orang lain sebagai sikap kita untuk memberikan semangat, memberikan motivasi kepada orang lain. Terkadang cara kita menyapa orang, menampilkan wajah yang tidak ramah, justru membebani kehidupan orang lain. Tapi Tuhan Yesus tidak. Ia menyapa mereka dengan berkata, damai beserta kamu. Dan hal yang sama kita dipanggil untuk mengalami kesengsaraan orang lain, turut hidup di tengah orang yang menderita, agar kita pun dapat memahami betapa besarnya penderitaan yang telah Tuhan Yesus lalui. Agar kita tidak hanya mendengar tentang apa yang orang alami, tapi lebih baik kita hidup di tengah mereka, agar kita melihat dan kita menyaksikan dengan mata dan kepala sendiri. Gereja tidak terpanggil untuk hanya mendengar tentang orang lain dari pihak lain, tetapi gereja dipanggil untuk hidup di tengah orang banyak, di tengah masyarakat yang sedang menderita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah itu dalam liturgi kita pun dipanggil untuk bersaksi tentang pengalaman kebangkitan. Kesaksian bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Kesaksian adalah sebenarnya cara hidup. Pada zaman sekarang ini orang tidak lagi melihat kata-kata, orang lebih melihat sikap hidup kita. Karena itu menjadi saksi, integritas itu sangat menentukan. Dan rasanya itu mustahil. Karena itu Tuhan Yesus berkata, itu hanya bisa mungkin bagi kita kalau kita hidup dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa tunggulah sampai saat di mana Roh Kudus dicurahkan bagi kamu. Dan ini juga menggambarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada kesaksian yang dapat terjadi secara efektif tanpa sikap kerendahan hati di hadapan Allah. Kita mestinya rendah hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus, mendengar apa yang Roh Kudus sampaikan, dan mestinya sebagai saksi. Semua perkataan dan perilaku kita bergantung pada suara Roh Kudus. Dan suatu saat apabila orang percaya dan orang mendapatkan pemulihan, yakinlah itu bukan kekuatan kita, tapi itu semua semata-mata karena kekuatan dan karya Roh Kudus. Rendah hati dan mau dipakai secara efektif, belajar untuk memperbaiki diri dari hari ke hari, agar apapun yang kita lakukan bermanfaat bagi kerajaan Allah. Amin. Hukum vida serani sira hamrik, mai tahamuto ko serani sira fatin nebedet, ya tempo nebedet, kita saat ini credo apostolico, hodi hatete nune. Hau fiar ba aman maromak mak forsa botebes, mak halo lalehan horai. Noba Jesus Kristu newan mane mesak itania nai, tambah Espiritu Santo, mori susil Virgin Maria, terus ya Pontius Pilatus ne ukun, emahedi ha cruz, mate hakoi, tumbai mamate sirani reino, liuti haloron nia Mauritius, kusia mamate nia let, saya balalehan, turya aman maromak mak forsa bot nia sorin los, no maksimai falia atau hal jusisa, ba ema maksimoris no ema mate, hau fiar ba Espiritu Santo, igreja mak santo no universal, ema santo sira hamutuk, perdang basala, ising mate se Mauritius, no moris rohan laik. Amen. Serani sira al favor, tur filafali. Serani sira makna Yesus Kristus adomi, mai ita halu orasam. Amni aman maroma ke lalehan. Ami agradece ba ita bot, balifuang ne ba ita bot rasik hato na may ami. Ami leo na istorya kono ba Kristu niya resurreção.
Ami agradece também itabot nudar maromak, nebe sempre presente ia a minha vida. Quando ami hasoro dificuldade, quando ami hasoro susar, itabot ema primeiro nebe sempre hase ami, cumprimenta ami, lori paz no dame mai ami. Obrigado nai, ami husi itabot tulung ami, itabot fokbit mai ami. Atu nune buat nebe ami rona, bele buras ya mine fuan, bele sai hanesan aida ke moris buras. Atu nune ami bele tahu ya pratika ya mine moris lorong baloron. Hanoring ami atu sai kristau nebe moris laos ba mine andet, mai be moris ba ami selok. Ya ami hototu ya deseju katak lorong ida. Ami ne fiar ba itabot. Ya ema selok mos bele fiar hanesang ami oras ne dadaung. Nei maroma kelalehan tulung ami hameting ami ne fiar. Atu nune ami bele hakrai kang nafatin. Moris ko di rona ba itabot nyelefuan. I halutuir nafatin itabot nyelefuan. Ya ami moris lorong baloron. Obrigado naim bas semana de que furak itabot acompanha ona ami. Buat barak nebe ami hasoro, babe ne maroma kami agradece também itabot nunca husi kami. Itabot sempre hamutu ko ami. Hanoring ami hudia agradece nafatin ba itabot. Liusi ami ne moris lorong baloron. Agradece ya tempo susar, tempo dia. Atu nune ambele sai kristau ide kena kono hak solok. Também itabot ne venção ba ami nunca rohan. Ne maroma kelalehan ami agradece ba itabot ba momento ide ke furak ia komunhão idane. Nebe ami senti dadaung. Mas que ami ide de que ami ne umang. Mebe ne maroma kameting ami ne espiritu. Halu ami unidade idade. Nudar povo itabot niang. Nebe na fatin fiel ba itabot hodi adora. No love itabot ni naran. Hanoring ami atu tutan mensagem idane ba ami ne on sira. Ba ami ne vizinu sira. Atu nune ami ne moris ne bele sai bensom diak lutan. Bele sai efektivo lutan. Ia ami ne moris lorong balorong. Ne maromak basarani sira nebe moras. Ia hasoro dificuldade ueng. Ne maromak ami entrega sira ba itabot ne liman. Itabot cuidado sira no preserva sira. Ia ai moruk nebe sira konsumo. Ami husu itabot fo bensom. Atu nune bele lori cura basira. Família sira nebe acompanha sira ne maromak futulum. Fo nafatin coragem basira. Fo di nafatin halao sira ne responsabilidade. Tulung amine irmão sira nebe moras ne susar ne larang. Fo di sayu si situação ne. I lorong ida ami hamutuk fali. Fo di nafatin hahi no lova itabot ne naran. Ba amine situação idi idak. Liliu ba desafio nebe ami hasoro. Surtu COVID-19. Nai maromak ami fiar ba itabot katak bototo acontece. Tuiri itabot niya dalam. Tuiri itabot niya hakarak. Itabot rasik maka permiti. Ami fiar katak itabot rasik mak se termina. Ia lorong ida. Tanenai hanoring ami hodi komprende. Itabot niya vontade no itabot niya plano. Iham niya moris lorong balorong. Ihanoring ami mos. Hodi moris disiplina. Taug ba nemaromak. Taug makus ba estado. Regulamento nebe estado hasayona. Hanoring ami hofuan ida hakraikan hodi moris tuir halu tuir buat nebe estado estableciona. Atunune ami hotu belhetan salva. Belhetan moris dia hetan saudi nebe dia. Ia situação nebe ami hotu dadang hasoro. Nai maroma kelalehan ami hotu ya deseju kata lorong ida ami bele par hamutuk falia igreja idane. Ia uma idane hodi hahi no adora itabotnya naran. Tambane naing preserva ami didak para quando lorong ida tempo neto ami mai fale hamutuk ami oportunidade hamutuk fila fale ia igreja crede dane ami lebele lakon mabi ami hanoing heta na fatin itabot ia ami mai na fatin itabot hamutuk ko ema fiar sira seluk hodi hahi no lova itabotnya naran amnia mori stomak ya semana oi ami entrega itabotnya limang nai maromak fo bensang ami cuidado ami preserva ami itabotnya dalam kuano ami mesak det amnia moris ne ami laya folin mebe kuano ami hamutuk itabot ami fiar kata kami ne moris ne folin tebes ibuat saya det makami halu tuir itabotnya dalam sukses ne semai ba ami hanoring ami huri hanoing heta na fatin itabotnya promesa ya ami fiar kata itabotnya promesa hutu si acontece ba ami ide tuir itabotnya dalam tuir itabotnya tempo nebe itabot rasik determina ona ba estudante sira ba governante sira hotu ne moris ne vida ami entrega itabotnya liman hanoring ami hodi badinas hanoring ami mos hodi ukun tuir itabotnya dalam hodi ukun tuir justisa no lialos nai maromak nian ida nema kami hasai no arohan ba itabot ne maromak dale datang ami husi itabotnya perdang basal nebe ami hal hameting ami
konsola na fating ami, i-preserva na fating itabot niya lima na maromak. Hori na Jesus Kristo niya naran, ami harohan pa aman maromak kalalehan. Amen. Serani siramak na Jesus Kristo adomi, to na tempo ba ita hodi fo oferta nebe iha. Ita fo laso obriga, may be fo holaran haksolok. Tama na maromak fo ulo ko na ba ita. Ihaw mo sakarak informo ba serani sira nebe uza mosan, aplikasang mosan, ami hatudu hela numero, aplikasang mosan igreja niyang iha pagina Facebook. Ita bawa sira bele fo oferta kusi aplikasang mosan o pamfleto nebe ami hato hela iha pagina Facebook. Oferta lau ita hananu ida usi kidung jemaat hatnulu atu saat sanul resing 5 gembala baik. Serani siramak na Jesus Kristo hadomi, ita baramata itine kultu, hakom vida serani sira hamri, ita hananu husi HBM walonur resing 5, na Jesus makhaunya dalan. Serani siramak na Jesus Kristo hadomi, hela hiya mini uma hopas na Jesus Kristo niyang, no simu bensang husi na maromak. Grasa no pasu si na Jesus Kristo, domin husi aman maromak, no kominyang husi Espiritu Santo, hamutu ko itahutu, husi oras neto tinambatina na fatin. Amen. Amen.